kalau kalian ada di kelas-kelas penggambar, nah itu biasanya kalian baru menyadari ya. If you are in drawing class, that when you usually stuff to relax. Kalau banyak yang nggak bisa gambar kayak kubus, balok, dan bentuk-bentuk bidang ruang lainnya yang That many people can draw cubes, block, and other three-dimensional shapes. paling penting dari latihan itu sebenarnya adalah ada pada pemahaman kita untuk menggambar kedalaman dan juga volume di bidang yang dua dimensi. The most important part of this exercise is actually our understanding of how to draw depth and volume on the two-dimensional surface. Ya, karena konsep pemahaman bentuk tiga dimensi sangat krusial dalam proses belajar menggambar, maka Because understanding three-dimensional form is crucial in the process of learning to draw. ini adalah latihan yang sangat baik dan sampai sekarang pun gue jujur aja masih sangat sering lakuin ya, tetap. This becomes a very good exercise, and honestly, even now, I still do this quite often. Membuat pemanasan sebelum menggambar. Di fase selanjutnya kita udah bisa belajar perspektif, tapi dasar-dasarnya. Especially of warm-ups before drawing. In the next phase, we can start learning about perspective, but just like basic. Ya, bisa dimulai dari perspektif 1 titik hilang ke perspektif 2 titik hilang, terus kita juga bisa pelajari perspektif 3 titik hilang. You can start from on the point perspective to 2 point perspective, and then we can also study 3 point perspective. Pemahaman perspektif ini akan selalu jadi modal kita untuk jadi lebih memahami lagi mengenai kedalaman dan bagaimana cara. This understanding of perspective will always be our foundation to better understand depth. Visual dunia nyata bekerja. And how real world usually work. Tentunya dengan menggunakan gambar kubus dan bidang ruang lainnya ya. Of course, by using drawing of cars and other 3D form. Bukan langsung menggambar bangunan, apalagi gambar orang ini agak. Not by jumping straight into drawing, building, or people. Susah ya soalnya kalau langsung tuh. Jadi biasanya orang pakai gambar kubus dan bentuk-bentuk 3 dimensi lainnya. That's a bit difficult because if you date directive people usually start with cubes and other three-dimensional shapes. Mau ada caption di video jualanmu? Gampang di Canva. Upload video di Canva, klik buat teks video. Materi latihan selanjutnya itu adalah materi latihan shading dasar. The next exercise material is basic shading practice. Konsep pencahayaan dan bayangan mulai diperkenalkan nih di sini. Untuk latihannya lagi-lagi bisa pakai gambar kubus, tabung, dan bola.
The concept of let and sit down is introduced here from practice again. You can as drawing of cubes, cylinder, and shapes. 3 bentuknya itu paling wajib biasanya untuk latihan-latihan menggambar shading. Bentuk lain pun boleh kalau kalian mau tentunya ya. Those 3 forms are the most essential for shading practice. You can also use other shapes if you want, of course. Dengan bisa melakukan shading di bentuk-bentuk 3 dimensi ini, kita akan jadi lebih mudah paham. By being able to set this as 3-dimensional shape will find it easier to understand. Jadi begitu masuk ke bentuk-bentuk yang lebih rumit, kita nggak akan kaget lagi nih ya. So, when we move on to more complex form, we want to suppress anymore. Selanjutnya adalah menggambar objek. Menggambar objek adalah ujian terakhir kita untuk bisa lulus di tahapan dasar. Next is object drawing. Object drawing is our final test to pass the basic step. Kalau di kelas gambar yang gue jalani, objek yang dijadikan bahan ujian itu adalah beberapa objek kayak ada kain bermotif, buah apel, jeruk, botol kaca kosong. In the drawing close-in auto, the test object included several items such as patterned fabric, apple, orange, and glass butter.